و بونخور زناختلی کشتنکم کم ایفیر پاتساقا دون تلی رادیو کمپانی ایر اینفرماسیون را آغدابون ستودی چسیاتالینا. دسم فевраль в России бонсан канц дипломатун кусаче профессионалун барагбун. В России Федерации президент Баран Магаскац бонсан канц дубамин дикагамазай фастема. Тимадар канен аацхаса губуст агунда. Хусариристон равагдон таналаз дар фадатвайи Москве ахсан адамуна хастыты патсахадон институт ма ахор мабот савнан. Ахор фавн фаставудуна бира тарыздахын сарай гурам бастама. سخوربات الکساندرا و رایگورم بستم از داخل القده در چینا کود تاودون سیو امنر کوس ایرستون خرزبونن هفزون قدای ماگون ریسپوبلیکای پرسپکتیوون در دیپلمات تای سیو اخسانا دمون خواست تفادل دستنیاد رایس نفستکاست فتیس باکالاوریات وی فسته در آدار در کود تا یا آخور ام از خست ماگیستر ام وزاد مدر الکساندرا کودبان سان کود تا و مگسکویال خود در زدتا یفیدن پروفیسی دیپلماتی ما باست کایودزن وی Династический, наверное, момент здесь. Мой отец работает в МИДе практически с самого начала. Мама какое-то время тоже здесь работала. Поэтому я всегда как-то вот наблюдала за их работой. Мне всегда это казалось очень интересным. Мне всегда хотелось больше об этом знать и как-то вот участвовать. Цастер растаг Александра Агуста Москве в информацию агентат Спутник Москва ама фастадартат и тартаса журналист. Фала фастадар аскутса кутта ярайгурам бастама арздахын. Хусариристон вайтахтар эссарта кустебанат. Ближе к концу 2017 года я решила, что хватит с меня, пора возвращаться домой. Вот. Вернулась сюда, и это было просто какое-то везение, потому что казалось, что буквально вот в ту же неделю, за несколько дней до моего возвращения, освободилось место. Мне позвонили, сказали, так и так, приходи. Вот я пришла. Нара Александра Куса так политикум ведомства информацион аналитикун управление зоны Англии сагнемет сагама Испайнага взакта. На республика мафасорантай вожета курца уад фехасткана талмоцкана джахаста. Всегда интересно, во-первых, то, что приходится работать с большими объемами информации, и так или иначе приходится учиться анализировать ее. Вот это, наверное, это и интересно, и полезно. Несомненно, то, что встречи с большим количеством интересных людей, возможностей для роста в этой сфере, несмотря на то, что обычно говорят, что, может быть, там карьеру сложно построить на госслужбе, но как минимум для личного роста возможностей они не ограничены абсолютно. و رسی والدر پروفیلون آخر گنندت تم آخر مباد سونن خساری رستون راوغدون تن فادات فزن دوامین دستم آزای فستمم و دی فستم آلاز در نابی دورین تن بنت تراخی سنگون در سمت مسکوی اخسان آدمون خواست تپاتساخادون انستیتوت اما و رسی فدراسی میت خود تکت منیستراد دیپلماتون آکادیمیم گوبستاگون دا کدزیت آزامت انفرماسیون راوغد آبون دون فتسگا منوس آدم کتفل در پیدا کنند سوسیالون خزک تایوت در پست تلگراف کست نصاف یا آخادن زیناد آتس سلوجبه خساری رستونی یک کست کده خست کنه مسنس پرابلیمتاییز و متمدیس کتن آتس خسک چیرت قط ریگینا. خصوصا ایرستون خدبار زینات و رسی کبان ماتا و در ریسپوبلیکا مارسی فدراسی باستینات اما ماسون کمونیکاسی تکامیت تقسیم بافس درصد بازرد کسی فلگت خصوصا ایرستون باگون درصد و رسی پست خیاط آت خیاط بنتون پست تلگراف سلوجبه لکت تمرنگ یخی تختن ریسپوبلیکا ملاس مخور راغدت تیلت اما پست ارویدک کتم. Получаем письма с России и за границей тоже. То же самое посылки. Отправляем во все концы мира. У нас идет доставка мелких пакетов с Китая. Но больше других пока у нас услуг нету по принятию и высылке посылок. خصوصا ایرستون ترجتن بیراست فستفادات فزن باندیرول تا ارویتک ککتا اما فینانس و فرست آرویتن اما رایسنن آفتا ما بوست اندل لکتای در پایدا کننن. نه ریسپوبلیکان راخی زنگون درصد رستگ ماید ایلیگرافون ایندکس اما نمادای فستما تیل تا اروست سوانز خیسن گریفه بن و مصل فست وی ریسپوبلیکا خصوصا ایرستون گورت خینوال. کد و رسیه اتفند بوست خواهد در آفتا مخمدر پایدا کننیز بوست لکت ابد خستای. Обслуживание пенсионеров, как наши почтальонки несут им по домам, точно так же и у нас вот по месту требования. И обслуживаем детские пособия. То же самое наши почтальонки их и обслуживают, и по месту до востребований приходят, забирают.
Ну и, соответственно, наши газеты. Postxastagán judazagdaris birakoz serdajzemaga zilentsunkte ama warrants gazeta jurnalta pensita sevalata basobita zak azgund festajeta sayrak bachtamte kuse anudas postxastaje kazagna qaw afta biranist ama wi festivagan yuwa yukhad poster videkakta afudun nafaqat zavens benotma kad postxastata sakostas komjene khast kanens wattar postxastaje kos kanens akhamadam armaster Jakostel anuvaciu udun ama koembara causpardzinadelis ui posta telegrafa služba is problemata dar saskut zakkannan ta qawa finansu farasta problemata sanis transportima tugagan samis armastariu mašina ama ansqutta kazagna qawa vedamstva Jakostel khozdardam nindava kod postxashta afta sarjatan daris golimpadinatta biravalodzugun bastkhaita ama sarmagun khazarta dar posta sujta kainay umagaska rayon to posta bastinada nay bastkhaita patsakhadumidorun Stod posta telegrafa služba direktora Khadivak Jota Dialana kodrazrtul magaskasam khatans armastar yugadi makta zaganner adam informatsiya mazunga kanen telefonda asqutta kazagna qawu ansundara toxtar posta lakkatta mosayraj dar fabayda kanen organizatsita zagazgund festajeta kfedvitens armastar wad chetqoteregina ostat zawr komaritat Fadima information rawaxt abun Abonieraj gurem bonusan kanı appad dunye der zindgund kompozitör, pianist ka xusaristun zgucht artistka plitejanna. Zindgund kompozitör tsardam asfaldestad fadeluna watsxasakta bil telvira batsette gund ermag. Abun zingund kurdiyaçın kompozitör plite Janel xastkane evday duelze. Janau bire axsanadamun konkurs duelaxissav. Цагatирստունը ayvet zguxtar xayak və Rəsiy Federasiya Patsaxatun premi laureat. Respublika xusaristunu adamun artistke. Axsas simfoniya, operetta, soldat balete, violonçelun konsertdə əmə sanatatı after. Adamın artistkaya professionalına xuradraydı ta цагatирստունը ayvet daxurgenendunu fortepianoya xayadı. Ve fasta kastvatis Leningrad konservatori fortepiano ama kompozisiyi desniyad. Xayadista persund ixsan adamın muzikalın konkursu. Dövemindikka gamazın balet arve aydanete xeylə verdirtsi dörəsi patsaxadun premi. U balet de Fatima Strasti paydemu ama arve aydanı. Opera Dedi Sonca, opera xurısı vələtdə, musical kemder İronla putazarınsı after. Muzikata nefista İron fender ama orkestrte. İranı met kamerun vokalun, kamerun instrumentalun ama xor konsertten. Spektakelta ama filmten. Avtamaut saldar xurzaçi raystavitse animasyon film. Alamet da godenze muzike after der. Жанна, я творчество тахчин берзондым везату тахчин. Вы alle жанр der факуста. Уже мене современный композитор творчество коройдет. Уж галия бахалтови. Мен я музыка, моя гармония обундер биряним бар. Сложный евзок, везок, феле музыканте чисто, me чифе ус me чибанбар me чибангар удунай нолферух кенем байденч. Yaxız der konsertdə səyi uaqdırcı düəmin xsazam azı, Moskva kompozitörtə xəzarı, axam numimə, mat əmə fırtına xas. Konsert uaqdırcı ya əcart qəbul, evzung kompozitör ərsuytar turı numul, və ifəmar düəmi fənzəm azı. Plitəjanla yığa masten garantə bavzarın kodda ya qəbulu amanətəriz. Ənsuya da fərəz agır takıstı. Ağustı çaltı fəstə yujanla xərzavdən konsertimə araxırcıd xusari rıstummə. Duəminə xsərdə səmazı jana baxaud rınçındumə, duəməy bərçvöd Moskva rınçında təysəyivə, nəris xusarırız dönəyi vaxsadəmə xustardıbın. Zıngun kompozitör analiz zinadıl audınc, ləqqadin kənınc, kəsincəm ravdavıncay, əməyin məzərdə dərzəxət səməy vaxsrastəcəsin analizuam. Tıbıl telvir axari batarnul kumaritat Fatima informasyon ravaxt abun.
Ախա մդստը բունը ըրթեսախատ մանանուկ խաբարտ դա ինформացիոն служба դարտար եկոստ կանը խսասախատել թավրսագով զագլնուկ խաբարտի մա բոզունգը քանզաննա գալի գաջիոթի իրինա ըստաուն զախն նարադու ֆիլմ բադմա էֆիրը